Sa Pavia, Iloilo, lalaki nga naga-cellphone samtang nagatabok sa dalan Pilason matapos mabungguan sa motorsiklo. Samtang tato ka bus kag isa ka AUV nagkarambola sa San Enrique, Negros Occidental. Si John Sala nakatutok. Makita sa CCTV video nga ini ang isa ka lalaking iyara sa piya ka bahin sa dalan. Matiyon-tiyon, nagtabok ini apang ang iya focus ara sa iya cellphone sa baylong nga sa dalan. Iyara na ini sa piya ka lane sang hinali lang ginbungguan sa motorsiklo. Bangod sa impact, nagtabog pang lalaki nga ginkilala kay alias Paul, 26 anyos, residente sa barangay Malipayon, Delgado, Iloilo City. As a result, both sila may mga injury sa mga kalain-lain nga lawas kag insigida nag-abot man naton dito nga farbers naton ang emergency response. Pila sa tiil ang naagom kag inoperahan pa ang biktima. Samtang ginpaidaluman sa CT scan ang babae nga driver sang motorsiklo nga ginkilala kay alias Jennifer, 39 anyos, residente sa barangay Hibawan, Pavia. Napilasan man ini sa natabo kag wala sang suksok nga helmet. Be focused, i-check. Magturo kita sa left, magturo kita sa right para at least makaiwas kita. So, sad to say nga wala sa sing precautionary measure nga sa diin nag-focus sa iya nga cellphone. Suno sa Pavia MPS, natala na nga mag-istoryahan ay ang magtimbang nga bahin. Makita sa sini nga video nga nagubi ang pila ka bahin sang tatlo ka bus kag isa ka AUV nga nagkarambola sa barangay Tabaw, Rizal, San Enrique, Negros Occidental, Sabado sang hapon. Suno sa kapulisan, lunsay mga estudyante ang sakay sa tatlo ka bus nga padulong kutan sa Silay City para magtambong sa retreat. Nag-overtake ang bus nga ginamaneho ni Glenn Tan, 34 anyos, sa ginasundan nga AUV nga salakyan. Apag nawan anini sang kontrol bangod sang madanlong gadalan kag na sideswipe sini ang pribado nga salakyan kag nagbunggo pagit ang duha ka nauna nga bus. Nakaagom sang minor nga kapilasan ang apat ka estudyante nga pasahero sang nagbunggo ang bus. Pilason man ang isa ka driver sang bus nga ginbunggoan. Ginhilway ng driver nga si Glenn matapos maistoryahan ang pag-arengluhanay sa aksidente. Upuan kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas.